اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له۔ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدني علما، رب زدني علما، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ نبی کے پسینے سے بنتے ہیں پھول، نبی کے پسینے سے بنتے ہیں پھول، انہی کے نقش و قدم سے بنتے ہیں اصول۔ او
सवारी रसूल बनते हैं। ओ अरे देख तो सही ज़हरा के बेटों की शान, जिनकी सवारी हजूर बनते हैं। हर किस्म की हम्दो सना अल्लाह वहदहू ला शरीक की ज़ात बस और ला तादाद बेशुमार अनगिन दरूदो सलाम आकाए दो जहान सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन, इमाम आज़म, इमाम कायनात, इमामुल मुरसलीन, इमामुल मुजाहिदीन, मेरे और तुसाने पीरो मुर्शद जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ाती अक़दस से हूँ। हज़रात मुहतरम, जिस तरह के थोड़े इल्म जो है कि इंशाअल्लाह आज का जुमा सैयदना हसन हुसैन की शान ते बढ़ाया जाएगा। नबी दे नवासियां की अजमत को बयान किया जाएगा। फातिमा दे लखते जिगरां की गुफ्तगू होएगी। हज़रात मुहतरम, आइए जरा गौर कीजिए, सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और सैयदा फातिमा की शादी हो गई। एक साल बाद अल्लाह ने बेटा दिया। जरा तवज्जो फरमाना, इंशाअल्लाह आज दे जुमे अंदर सैयदना हसन हुसैन की मुख्तसर जिंदगी तोड़े सामने रखांगा। आप सैयदना हसन पैदा हुए, सैयदा फातिमा को अल्लाह ने बेटा दिता। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए, जिन्हें नादिया को खुशी होती है। मेरे आका फरमाते ने, प्यारे अली, मेरा बेटा के मैनू लिखा के दिखाओ। जो सैयदना अली सैयदना हसन को लैके आए, पूछया अली प्यारिया दा नाम की रखिया है? क्या सोनिया महबूबा हरफ नाम रखिया है। हरफ का मतलब है जग जो, क्योंकि सैयदना अली खुद बहुत दलेर सी। मेरे आका फरमाते ने, अली प्यारिया इन्हां दा नाम हरफ नहीं बल्कि हसन रखांगा। मेरे आका ने सैयदना हसन रखिया। अगला साल आया, अल्लाह ने एक बेटा और दिता। फिर इसी तरह मेरे आका आए, अली प्यारिया नाम की रखे? फरमाया, सोनिया महबूबा चाचे दे नाम तो जाफर रख दिता है। मेरे आका फरमाते, अली प्यारिया जाफर नहीं बल्कि मैं मोहम्मद ने दा नाम हुसैन रख दिता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और अली एक रवायत से भी आता है, अली ये नाम मैं अपनी मर्जी ना नहीं रखे, बल्कि एक मेरे रब का ये फैसला है कि अली के बेटियां का नाम हसन हुसैन रखा जाए। हज़रात मुहतरम, एक बात और नोट कर लो, ये मेरे नबी दे नवासियां तो पहले आदम अलैहिस्सलाम तो लेके मेरे महबूब तक किसी ने आज तक नहीं ये नाम रखा सी। ये नाम रखा गया तो सब तो पहले मेरे नबी दे नवासियां का नाम रखा गया। आइए जरा गौर कीजिए, तवज्जो फरमाना। मैं चाहते का हदीसा सुना के करबला की तरफ जाना चाहना, जरा गौर करना। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते ने कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इशा दी नमाज पढ़ा रहे ने। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इशा दी नमाज पढ़ा रहे ने ते सैयदना अबू हुरैरा फरमाते ने, जो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सजदे में सर रखा है, और जो मेरे मुस्तफा ने सजदे अंदर सर रखा ते सैयदना हसन हुसैन आ जाते ने। ते मेरे आका अलैहिस्सलाम
سجدہ لمبا کر لیا ہے. اے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے سجدہ لمبا کر دیتا. سونے غور کرنا حدیث پاک اندر موجود ہے نام میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا حسن پیار نال اتاریا ہے. ادھر حسین نو اتاریا ہے. پھر سر اٹھایا. پھر میرے آقا سجدہ کرتے نے تے حسن و حسین پھر میرے آقا دی قبر تے چڑھ جاندے نے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے سجدے نو لمبا کر دیندے نے. حضرات محترم غور کرنا نماز تو سلام پھر آ گئے. سیدنا حسن و حسین نے اس مسجد کے اندر دوڑنا شروع کر دیتا ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سیدنا حسن و حسین دے پیچھے دوڑنا شروع کر دیتا ہے. میرے آقا نے پکڑ کے کیا اور میرے صحابہ منی نال محبت کرنا نال پیار کرنا تسی نہیں نال محبت کرو نام تسی نہیں نال پیار کرو نام. حضرات محترم سیدنا ابو ہریرہ کہندے نے سونیا محبوبہ اگر تسی کہو تے میں نہ بھلا نو گھر نہ چھڈاواں. ہاں ہاں ابو ہریرہ گھر چھڈیا نہ اور کہیں نہ. میرے ابو ہریرہ نے سیٹ تے حسن نو بٹھا لیا ادھر حسین نو بٹھا لیا ہے. مسجد نبوی جو جدو قدم بار رکھیا تے دل چ سوچ دے نے ابو ہریرہ تیری اوقات تھوڑی ہے تیری اوقات تھوڑی ہے لیکن کام بھاری کر بیٹھا ہے. اے گر گیا تے نبی دے دل نو تکلیف ہوئے گی. مکے دے مدینے دے بازار نیویں اونچے سی تے سیدنا ابو ہریرہ کہندے نے میں حالے سوچ ہی رہا اے میں ذہن چ سوچا لہاریا کہ آسمان تو ایک لائٹ روشنی آئی ایک لائٹ آئی جن نے پوری گلی روشن کر دی ہے. سیدنا ابو ہریرہ فرماندے نے جدوں تک میں فاطمہ دے گھر چ نہیں جاندا پیا جنی دیر تک میں جا رہا ساری گلی اللہ نے روشن کر دی ہے. حضرات محترم اے نے میرے نبی دے نواسے اے نے میرے نبی دے نواسے سیدنا حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہ. آؤ ناظرہ غور کرو نا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام میرے رسول تے خطبہ دے رہے نے. ابو بکر اللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے نے میرے آقا میرے رسول تے خطبہ دے رہے نے تے سرخ قمیصاں پہنیاں ہوئیاں نے. حسن و حسین آ گئے نے تے کنے دائیں ڈگدے نے تے کنے بائیں ڈگدے نے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا خطبہ بند کر چھڈیا ہے. میرے محبوب نے اپنے خطبے نو روک چھڈیا ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام منبر تو اترے کہنے اپنے نواسیاں نو اٹھا کے لے آ کے منبر تے بٹھا چھڈیا ہے. نال میرے آقا قرآن دی آیت پڑھدے نے انما
خوشخبری سنائیے فَإِنَّ فَاطِمَةَ سَيِّدَهُ وَإِنَّ فَاطِمَةَ سَيِّدَهُ شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ اللہ اکبر اللہ سونیا محبوبہ توڑی بیٹی فاطمہ نو اللہ نے جنت کی عورتاں دی سردار بنا چھڑیا ہے اور توڑے بیٹے حسن و حسین ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ توڑے حسن و حسین جنت کی مردہ سردار بنا چھڑیا ہے اللہ اکبر اللہ حضرات محترم سیدنا حسن و حسین دی عظمت شان سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں میں محبوب نو دیکھیا آپ محبت کر رہے ہیں حسن و حسین نال آپ پیار کر رہے ہیں میں کیا سونیا محبوبہ تو انہاں نال بڑی محبت ہے کیا ماما ابو ہریرہ مینوں انہاں نال بڑا پیار ہے اور نال میرے آقا فرماتے ہیں ومن احبہما فقد احبنی ابو ہریرہ سن لا نال جیڑا بندہ انہاں نال پیار کرے گا اودے نال میں محمد پیار کراں گا نام جیڑا بندہ انہاں نال محبت کرے گا فقد احبنی اونے میرے محمد نال محبت کیتی ہے نام ومن ابغضہما فقد ابغضنی جنے انہاں نال بغض رکھیا اونے میرے محمد نال بغض رکھیا ہے نام اللہ اکبر اللہ حضرات محترم آونا غور کرنا کون سیدنا حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا عمر کہتے ہیں سیدنا عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں میں آقا کو سنیا آپ فرماتے ہیں ان الحسن والحسین امام ریحان التاج من الدنیا اے دنیا جہان دیو تو کوئی حسن و حسین میری دنیا دے پھلنے نام اے میرے دنیا دے پھلنے میرے دنیا دے پھلنے نام سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں اور کرنا اسی سفر کرتے جا رہے ہیں فاطمہ
میرے صحابہ حسن و حسین نال پیار نہیں کرتے سن فقط اجازت نہیں دیتا تے کلمی نہیں چلاتا آنا میں ایک دو گلاں کر کے اگے چلنا چاہنا سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ حدیث بھی صحیح ہے کوئی دیکھنا چاہے وہ خان نو تیارا میرے کول کتاب پئی ہے سیدنا ابو بکر نماز پڑھا کے نکلے نے میرے ابو بکر سردی نماز پڑھا کے نکلے نے اگے دیکھیا سیدنا حسن کھیل رہے نے میرے ابو بکر کی فرماتے نے حسن تیرا چہرہ کتنا سونا ہے حسن تیرا چہرہ کتنا خوبصورت ہے حسن تو بیٹا تھی علی تائیں لیکن رب کعبہ دی قسم ہے حسن تیرا سارے کا سارا چہرہ میرے محبوب ورگا ہے کون کہتا ابو بکر حسن و حسین نال پیار نہیں کرتے سی سیدنا علی کول کھڑے مسکرا رہے ہیں اللہ اکبر اللہ اللہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ دے بیٹے عبداللہ بن عمر جس طرح بچیاں کے اندر بحث ہو جاتی ہے بحث ہو گئی عبداللہ بن عمر کہتے ہیں حسن خاموش ہو جا تینوں نہیں پتا میرا باپ امیر المومنین سیدنا عمر نے سیدنا حسن کہتے ہیں عبداللہ بن عمر خاموش تو ہو جا کی ہویا تیرا باپ امیر المومنین ہے لیکن ہے تے میرے نانے کا غلام ہے نا سیدنا عبداللہ بن عمر دوڑے کیا بابا حسن اینج کہہ رہے میرے اوپر نے قلم پکڑی ایک پرچی پکڑی نال عبداللہ بن عمر کا ہاتھ پکڑیا میرے حسین کو مدینے دیا گلیاں سے لب رہے پہنچے کیا حسن بیٹا تو الفاظ کہنے کیا حامل المومنین کہنے کیا پیارا بیٹیا اتھے لکھ دے اس پرچی دے اتھے عمر نو لکھ دے قبر دے اندر میرے کو فرشتے سوال کرن کے عمر دکھائی دے گا اتنا ہی کافی ہے کون کہتا ہے صحابہ پیار نہیں کرتے سی حسن و حسین نال حضرات محترم قرآن حدیث سنیا کرو ادھر ادھر دے کسے کہانیاں سنیاں چھڑ دیو آؤ ذرا غور کرنا کون سیدنا حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہم حضرات محترم وقت گزرتا گیا نام میرے حسن رضی اللہ تعالی عنہم اور میر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت آ گئی ہے نام سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہم میرے آقا نے فرمایا سی بیٹا حسن تیری وجہ تو کر کے اللہ دو جماعتاں کے اندر محبت پیدا کر دے گا اور وقت آ گیا نا سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہم اس طرح جب بس نکلتے نے میر معاویہ واسم لیکن سیدنا حسن نے بیعت کر لی
ادھر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے دی آن دیاں تیاریاں کر رہے ہیں. میرے حسین دا تے لڑائی دا ارادہ ہی کوئی نہیں سی نال بیٹیاں بھی نے نال بیویاں بھی نے نال چھوٹے چھوٹے بچے بھی نے نام حضرات محترم غالباً 72 لوگاں دا قافلہ بن کے کوفے آ رہے ہیں نام تے عبداللہ بن عمر کے آ گئے نے عبداللہ بن عباس کے آ گئے نے. کیا حسین کوفے نہ جائیں حسین کوفے نہ جائیں نام
کسے نے دسیا حضرات محترم حسن کا بیٹا شہید ہونے والا ابو بکر بن علی ہے، عثمان بن حسن ہے، حضرات محترم میرے حسین کا بیٹا جڑا شہید ہویا ہے جنہاں نو علی اصغر کیا جاتا ہے، اصل اندر انہاں دا بھی نام عمر بن حسین ہے۔ انہاں نے نام کیوں نکالا ہے کہ لوگاں نو مسیتے کہنے ابو بکر علی کے اندر اختلاف سی، انہاں دی محبت نہیں سی، یہ نام پیش کیتے گئے کہ سونیا نام تے بندہ یاراں دے نام تو رکھدا ہے، میں اپنے بیٹیاں دا نام رکھاں گا، اپنے دوستاں دے نام تو رکھاں گا، دشمناں دے نام تو کوئی نام رکھدا اور نہیں رکھدا۔ اللہ اکبر اللہ اللہ، حضرات کے محترم آؤ اور کرو نام کربلا دے میدان اندر شہید ہو گئے نے ابو بکر بن علی شہید ہو گئے نے، اہل بیت ایک ایک کر کے سارے فرزندان میں نام کوفے والے نے شہید کر دیتا ہے۔ انہاں ظالماں بدبختاں نے 18,000 خط پھیر کے خود ہی بنایا ہے، ان خود ہی شہید کر لینے، حتیٰ کہ میرے حسین کا چھوٹا جا بیٹا علی اصغر ہے، اس طرح آسمان دی نیلی چھت تھلے لے آتا ہے کہ آؤ کوفیوں کل سن لو نا، اس بچے دا یار کی قصور، اس بچے دی کیا غلطی ہے، انہوں تے پانی دے دیو نا۔ ایک کوفی نے تیر چلایا تے علی اصغر دی حلق جہان کے لگے ہیں، میرے حسین نے اسرا زمین تے لٹا دیتا ہے، تیر نکالیا تے خون نال اسرا ایک لب پری تے آسمان دی طرف سٹی ہے کہ اللہ حسین کل جو کچھ بھی سی سارا کچھ تیرے راستے چ قربان کر دیتا ہے، اللہ حسین کل جو کچھ بھی سی سارا کچھ تیرے راستے چ قربان کر دیتا ہے۔ اللہ بولو دعا کر اللہ کو پہنے کی کیا اللہ تو ہی میرا داتا ہے، اللہ تو ہی میرا مشکل کشا ہے، اللہ تو ہی میرا حاجت روا ہے، اللہ حسین نو صبر دی توفیق دے، اللہ حسین نو صبر دی توفیق دینا۔ حضرات محترم حسن و حسین کی شہادت کے اندروں بڑے سبق ملتے ہیں، لیکن سانو کسے کہانیاں سنا کے کہانو ٹھوک دیتا جاتا ہے، وہ یار دے دے کچھ لے کے جایا کرو، اللہ دی قسم اٹھا کر کے نالی آگ کے اندر سیدنا علی کی قبر ہے ایک روایت کے اندر، اور ایک روایت چاہتا ہے کہ کوفے اندر ہی آپ کی قبر ہے، میرے حسین کے کربلا کے میدان اندر جاؤ، میرا چہرہ ہے پوری دنیا کی کتابیں کٹھیاں کر لو،
اس طرح ایک نیزے کے اندر لٹکا کے بیت اللہ بن زیاد کے سامنے پیش کی دی گئی. بیت اللہ بن زیاد کے سامنے ٹیبل تے رکھ دی گئی ہے. تے میں بخاری شریف کی روایت ہے میرے نبی کا بڑا صحابی سیدنا انس بول لے بڈھے ہو گئے نے جی سمندر جان کوئی نہیں کمزور ہڈیاں ہو گئیاں نے. تے بیت اللہ بن زیاد ظالم بدبخت جہنمی کی کرتا اس طرح سوٹی پکڑ لیتا میرے حسین دے کوٹا تے مارتا میرے حسین دے کوٹا تے مارتا تے میرے نبی کا بڑا صحابی بولن لگ پیا او بیت اللہ بن زیاد بدبخت ظالم رک جانا تینوں نہیں پتہ میں اس اکھاں نال دیکھیا نا نبی اس سمندر تے ہونٹ رکھ دیتا کرتے سی انہاں نوں پیاس لگدی سی تے انہاں دی منہ دے اندر زبان داخل کر دیندے سی. اوے او بیت اللہ بن زیاد اسی دیکھیا نا منظر انہاں اگر مسجد نبوی وچ ٹکدے تے میرے نبی جنے دا خطبائی بند کر کے رکھ چھڈدے سی. او بیت اللہ بن زیاد بدبخت نہ انہاں دے ہوٹیاں تے سوٹیاں مارنا. حضرات محترم ترین گواہ اے بدبخت ظالم مریا تے سب آیا اوتھے آن کے دسیا جتھے میرے حسین مشرکاں مار رہا سی سوٹیاں مار رہا سی. اللہ اکبر اللہ اللہ. حضرات محترم تڑ میرے حسین کا کوفے دے اندر ہی دفن کر دیتا گیا. سال مبارک یزید کو شام دے اندر لگیا گیا تھال دے اندر باغ کے پیش کیتا گیا. یزید چلا اٹھیا کیا لوگو وہ ظالم بیت اللہ بن زیاد تے نوے ہی کیا سی کہ نبی دے نواسے دا سر لے آئی اور ظالمہ بندے نوے کی دعا کیا سی. حضرات محترم پیر زینب نے منظر دیکھیا کہ جدو کوفی جدو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے رونا پٹنا شروع کر دیتا ہے. جس طرح یوسف علیہ السلام دے بھائی سٹ کے بعد دے آپ کی واویلا کرنا شروع کر دیتا اسی طرح کوفی آپس رونا شروع کر دیتا ہے اپنے آپ کو مارنا شروع کر دیتا ہے. یہ اونا دی کتاب دا ہی حوالہ ہے المجید کے اندر ایک موجود ہے. سیدہ زینب نے کیا بدعا کی اللہ قیامت تک کی اس طرح پٹتے رہے میرے ویر حسین نو شہید کرنے والے قیامت تک کی اسی طرح ذلیل ہوتے رہے یہ لعنتی اسی طرح ہی اپنے آپ کو پٹتے رہے. حضرات محترم زین العابدین یہ بھی انہاں دی کتاب اندر موجود ہے. اس طرح بیمار سی زین العابدین کو کربلا دا بیمار بھی کیا جاتا ہے. آپ بیمار سی آپ کو کچھ نہیں کیا چھوڑ دیتا گیا. اسی طرح آپ جا رہے ہیں دیکھا کچھ لوگ رو رہے ہیں واقعہ کر رہے ہیں پٹ رہے ہیں کیا پہن زین میں کون لوگ نے جڑا اینا رو رہے ہیں میرے باپ دی شہادت تے اینا رو رہے ہیں. ایک کون نے قسم والیاں نے دسیا ایک کوفی نے لا یوفی نے تے میرے زین العابدین چلا اٹھے اور ظالمو بدبختو تسی خود ہی رو رہے تھے کہ تسی نہیں میرے باپ کو شہید کیتا پھر کیتا نہیں ہے. حضرات محترم ایسی کرب و بلا دی حقیقت سانو کسے کہانیاں سنائیاں جاندیاں نے شہادت تے نام لے کے پٹھیاں سیدھیاں گلاں کیتیاں جاندیاں نے. اور آخری بات تے میرا سلام ہے ذرا غور نال سنن والی بات ہے. میرے جدو حسین حجرے تے اپنے خیمے دے اندر داخل ہوئے کہ آپ نے لائٹ بند کر دی تھی. آپ نے کیا جنہیں جانا ہے جا سکتا ہے لائٹ بند کر دی تھی میرے حسین نے. کیا سویرے میں کندہ حسین لڑن واسطے تیار ہے جنہیں جانا ہے چلے جاؤ. جدو لائٹ چلائی تے سارے اتھے موجود نے. میری آئی ڈی کے اندر وہ حالے کی کلپ موجود ہے علی حمزہ مدنی لکھو گے آ جائے گا. اور ظالم بدبخت کی کہہ رہا ہے کہتا دو ہی لیڈر گزرے نے ایک لیڈر محمد تے دوسرا حسین ہے تے لیڈر بڑا اور ہی ہوندا جنہیں نال زیادہ لوگ ہون بلکہ لیڈر بڑا وہ ہوندا جنہیں نال مخلص لوگ ہون. انہیں کنی بڑی گل کر دیتی ہے تو انہوں سمجھ نہیں آئی. انہیں ظالم بدبخت نے میرے نبی کو چھوٹا کہہ دیتا حسین کو بڑا کہہ دیتا. اور ظالم آتے کو کوئی دسن والا ہوئے تے دسے اے حسین کو عصمت بھی نہیں ہے شان بھی نہیں ہے مقام بھی نہیں ہے مرتبہ بھی نہیں ہے تو آمینہ تے نام بھی بتاتے ہیں. تو آج میرے محبوب کو چھوٹا کہہ دیتا ہے حسین کو بڑا کہہ دیتا ہے.
تینوں شرم آنی چاہیے ہے۔ حضرات محترم، اسی ملک کا عمل خراب نہیں کرنا چاہتے، اسی تے قرآن و حدیث بیان کرنے ہیں، کوئی سادے کو آئے تے صحیح، لیکن مصطفیٰ کی عصمت تے کوئی وہاں چاہے کہ اسی دوارا نہیں کر سکتے، اپنا آپ کٹا دیں گے، لیکن نبی دی عصمت تے آ جانا دوارا کر سکتے نہیں کر سکتے۔ حضرات محترم، اللہ کو دعا ہے کہ اللہ سبحانہ جس طرح سیدنا حسن و حسین نے زندگی گزاری ہے اس طرح گزارت کی توفیق عطا فرمائے۔ سیدنا حسن کے بارے آتا ہے، آپ وضو کرتے تھے آپ کا چہرہ سرخ ہو جاتا، پوچھے والے نے پوچھا حسین کی گل ہے کیا مینوں اللہ کو ڈاری بڑا لگتا ہے تے اج حسین حسین کرن والے نماز ہی نہیں پڑھتے، اور جڑے کام یار حسین نے نہیں کیتے وہ اسی کرن لگ پے ہاں۔ وہ بندہ حسین نال محبت نہیں کرتا جڑا پنج نمازاں نہیں پڑھدا، وہ بندہ حسین نال محبت کبھی نہیں کر سکتا جڑا پنج ٹائم دا نمازی نہیں گا۔ حضرات محترم، اگر چاہتے تھے کہ حسینی بن